ассалому алайкум мухлисои канали Саудотеҷиам ва каса бардурои азиз чӣ хелен созаен хубен саломатиётон хубай настренотон созай аки бардурои азиз якум мошинора гӯш кунед дар имрӯза навор мада чӣ мошино рӯй кардагиян дар имрӯза навор бардурои азиз мошини Хечибек 97 сол астай мошини Lexus астай Toyota Avante Opel Vectra гурӯзавои Zil Toyota Camry 6 анами қамошин рӯй кардагиян хонаҳои заминӣ мусар мешавад ноҳияи Ҷайҳун ва я дачаи фурӯшӣ астай дар шаҳри Ваҳдат квартирои арзон астай дар ноҳияи Рӯдакӣ ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Душанбе ва Россия бардурои азиз кадом областда астай мисол мо ӯз дар видео гапш мезанам қизиқи видео ҳамия ки як комната квартира 110 000 сомонае ва дигар чизои арзонам рӯй кардагиян видео имрӯзаро ба қизиқ то охириша тамошо кунед бовар дорам ки ҳамин видео ягон мошина ё мисол хона ё квартира мехаренда барои нархи наво зура шеринар ягон чи фурӯшӣ дошта бошед дар номери ватсап ма бинависед ма реклама мекунам ва ҳамия доналайки бепла аё то наброрен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен мерем усуста салом алайкум бародаро апа ховармо дар шаҳри бухтар мешим дар телефонгузори кӯчаи баҳор кадом намедонам инҷа биёд телефон берем болои сумтин не 10-15 модели нав таим дарбораи шунга мезанам аму як доналайк бепла бискун бачако модели нав ай кадом телефона дора телефонро биёрен болои сумта алиш мекунем телефони беуш надора нав метем агар беу дошта бошам алиша мекунем телефони любой модели нав ай 2020 21 дӯстони азизи бародаре десен дар YouTube канал дора ана номи каналаш телефон теҷеае агар шуморо мисол мефора ки нархи навои телефонам бифаҳмам дар Тоҷикистон ана бардурои азиз бидуроин видеоша тамошо кунен нархи навои телефон гарени арзонай ози мисол дар YouTube телефон теҷе бизанен ҳами канали ҳам бародар меброя ва ин бародара гӯш кунен мисол адресша мега салому алайкум бародар апа харӯзмон дар шаҳри бухтар мебошем дар телефон музур иш камакак телефони модели навай каме ҳама кунен ама я доналайк бифла бишкам бачак дар фанои худо бошем озмо дар телефон музури шаҳри бухтар мина телефон музури кӯчаи баҳор мегам ина тамошо кунед сони азиз бачаи ачки дора ки навора сар мекуна ба қизиқ гӯшка ки навори зурайда квартира афши қарор дора дар ноҳияи Рӯдакӣ шаҳраки Мирзо Турсунзода деҳаи Мавҷ радиостанция мегуфтиянаш сехонага квартира дар якум этаж қарор дора 60 квадратный метр ремонти хона 100% ай пула бу тебудро зиндаги кардан меги овсвеч мега ҳаста ҳуҷҷатош 100% нархиш 220 000 сомонӣ бовар ки нархи зурае сехонага якум этаж ноҳияи Рӯдакӣ 220 000 сомон арзон мешава агар мошинои 2011 боло боша болои суман битен мешидай ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бухтарам алиш мекадай бо квартираҳои фурӯшӣ доре мега дар доми Баранги Бидагиш мақсади квартираро дора бо мисол квартираҳои фурӯшӣ дар ҳами доми Барамдагиш доштай хулоса бардурои азиз агар шумо дар квартираҳои арзон дар кор боша аз ноҳияи Рӯдакӣ занг зада маслиҳат кунен ин квартираро дора бо дигар хел квартираро ҳам дора мошинои 2011 агар дошта бошен метавонед ки ҳам мошина битен болои суман битен мешава ва чӣ хеле гуфтам бардурои азиз алиша ҳам мекуна ба квартира дар шаҳри Бухтар ё шаҳри Душанбе бардурои азиз бачаи ачкидор навора давом метак шеринар ба қизиқ гӯшка ки бовар ки мошина гап мезанам беҳад мошини зурайда агар ин панҷам скорост бизанем мумкин самолёта пеш куна дӯстони азиз Opel Astra F дар кузофи Хечибек соли баромадаш 1997 сӯзишвориш газ бензин айбо мотораш 1.6 литр коробка механик баллонош 80% аккумулятораш нав як сола ҳуҷҷат дора як сола танировка мегири фақат дарини шаҳр ҳай мекунӣ дари пешаш электропакетай хитағам намети кондисионер ABS доштай хулосаи мошин фул айда охи чашкиёш варид надора бардурои азиз ҳамин мошин чӣ дора чашкӣ дора чашкиёш умуман варид нест нархиш 42 000 сомониш мега нарха нигаҳ ки пул мешид ҳози хида мехаридимаш да дар шаҳри Бухтара яъне ки Қирғанда 42 000 сомон занг бизанен ҳози бихарен зурайда охи дӯстони азиз мегзарем ба сеюм эълони имрӯза бардурои азиз касе ки асабош монда шудагия ин ҳами дачара бихарен мерем бовар ки лави дарёдай асаботон ором мешавада срочно дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дараи Ромид лави дарёи Кофарниҳонда
оз бо видеош ҳам ҳастай дарёро мебинен 10 сотиқ заминаи 2 та комната дора гирдаш забор қати маҳкамаи ҳуҷҷатош тайёрай мега ҳами пула битева бидро зиндагӣ ки бардури азиз да срошни пулаш дар корай нархша 200 000 сомон мега 200 000 сомон ба мошинам иваз мешава мега бардури аз ягон мошини мисол соз дошта бошен занг бизанем биге ки ака мисол ман мошина алиш мекунам мошина метам болои сум мисол ам хеле ам мешидайда да чайфурӯшӣ дар шаҳри ваҳда дараи ромид маълумот чадарбар экран нависагим бардури азиз ва овози ана дарёра гӯш кунен овозиш беҳад форамайда асабо дором мешаване ки дӯстони азиз мегзарем ба чорум эълони имрӯза бо диққатами эълона гӯш кунен мошини фурӯшии Lexus RX 350 соли баромадаш 2011 сӯришвориш танҳо бензин объёмотораш 35 литра коробка автомат як сола ҳуҷҷат дора бардури азиз касе мошина бихара номерош падар кабдай адрес бардуро ноҳияи ҷайҳун яъне ки пештара номаш қумсангир нархаш 240 000 сомонӣ мега 240 000 сомон касе харидор боша номи канали савдотиҷи гап занен арзон мекна мошин састаяниш зураюхи хулоса ҳами фулаш бигем мешавада номерои тоҷикистон шамастай номерои россияш дар WhatsApp дора бардури азиз занг зада Lexus RX 350 ра бихарем 2011 240 000 сомон нархи зурайники бардури азиз аз куҷое ки хона замин квартиратон дар курай дар комментара бинависен ман арзонтар меём дар канал мемонам бардури азиз срошни ҳами хонане ки бо диққат гӯш кунед срошна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун яъне ки пештара номаш қумсангир ҷамоати истиқлол деҳаи махтумқулӣ тирмано 24 сотиқ заминаи 4 дар хона кардагӣ ба ният дар дурунаш будай ремонти хонаҳо миёнае мега овсветчне ки пастаяни ҳастай ҳуҷҷатош 100% ошхона баня ҳоҷатхонарам доштай нархи хона бардури азизам 135 000 сомонӣ мега касе харидор бошен арзон мешава неки заминаш беҳад калони зур будай заминаш мада маъқул шид 24 сотиқай бардури азиз 4 дар хона 135 000 сомон дар ноҳияи ҷайҳун яъне ки пештара номаш қамсангир номерои телефонаш ҳастай ана занг бизанен WhatsApp ҳам дора бардури азиз пули урусшам дар бар экран нависагиам дӯстони азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза як мошинчаи вагони дигар омодароӣ кардагиянд беҳад мошин тозае бардури азиз кам айш кардагиай бо диққат гӯш кунед Toyota Avante ай бардури азиз мошинои беҳад хубанде ки Toyota Avante соли баромадаш 2007 сӯзишвориш бензин объём мотораш 1.6 сепакиай коробкаш автомат ҳуҷҷатош як сола соҳиби мошин мега ки мошин вагони ай бардури азиз нами як моҳ нашида вагон гирифтагиаша срошни пулаш дар корай дар шаҳри Душанбе қарор дора нархаш 87 000 сомон бардури азизам мошин мардак воре вагони ай вагон нами я моҳ нашидаида хариданша просто харидаи бародар Россия рафта мега ки сразу мефурӯшимаш дар шаҳри Душанбе қарор дора 87 000 сомониш мега занг зада маслиҳат кунед дӯстони азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтум квартира ҳастай дар Федератсияи Россия ина марҳамат гӯш кунед касе ки дар ғарибӣ қарор дорен агар квартиратон дар кор боша метавонен ки бихарен квартира фурӯшӣ қарор дорад дар Россия Туловский област город Узловая дом Д этажа сехонага квартира хонаҳош отдельни се хонага хонаҳош отдельни будиянд мақсад ҷидо дар якум этаж қарор дора 68 квадратни метр ремонти хонаҳо созай об свет газ отопление дора ҳуҷҷатош 100% садик мактаб 50 метр дур будай нарша гуфта ки 1 360 000 рубл бугу бардури азиз се хонага дар якум этаж мақсад 1 360 000 рублш мега арзон мешава соҳиби квартира мега ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе марҳамат дӯстони азиз мақсад ё мехарениш ё алиш мекунем ба квартира занг зада маслиҳат кунед
دوستانی عزیز مگذاریم به هشتم اعلان امروزه با دقت گوش کنین. ماشین فروشی اوپل وکترا سالی برآمد 1992 سوزشوارش بر دور عزیز گاز بنزین امسال چی داره نداره خیلی نویسندگی زنگ زده میپرسین. ابیوم موتورش 1.6 لیتر کاروبکا مکانیک حجتش 100% بعد 2 ماه بود میشوه. ماشین میگه یگون پرابلم نداره میگیری فقط های میکنی. خیمچیسکا کدان در کورای 4 تا بالون نو موندگی امش انا و اکومولاتوری پاچ کردن بر دور عزیز نو موندگی ابدیانش نرخش 20000 سومانی میگه. در رایونی وخشه بر دور عزیز ماشین در رایونی وخشه 20000 سومان سالش 92 زنگ زده مسئولیت کنین نرخش زور اینه که بر دور عزیز مقصد حجت داره بالوناش نو اکومولاتورش نو همش نو بوده. دوستانی عزیزم میگذاریم به یک ماشینی گروزاوی با دقت گوش کنین بر دور عزیز کسی که مخلصی مثلا هم خیلی ماشینای گروزاوی زیلای سالی برآمدش 1985 سال سوزشواریش گاز بنزین کار میکرده موتورش سوزای میگه موتورش یگون کمبودی نداشته کاروبکاش مکانیک حجتش تمام شدگی بوده بر دور عزیز خیلی خیلی میگیری حجتش میکنی کار برتا پیش بردن میگیری آدرس بر دور شهر وحدت در قرار نرخش 35000 سومانیش میگه نرخی زور اینه که 35000 سوم بر دور عزیز ماشینی گروزاوی زیل کسی خریدار باشین ارزان میشوه با ماشینی مایدارم علیش میکنه میگه یگون ماشینی مایدا داشته باشین زنگ بزنین بگین که اکا مثال من ماشینی علیشی دارم بر دور عزیز نمره تلفنش واتساپ هم داره. دوستانی عزیز کسی تا 10 میلیون تماشا کرده سه بگه که او اکا تماشا کرده سم نوارا دوام بوده بر دور عزیز این ماشین نو ماشین جان ایده آخی ماشین فروشی تویوتا کمری 6 بر دور عزیز سالی برآمدش 2019 سوزشوارش بنزین ابیوم موتورش 2.5 لیتر کاروبکا автомат 100 کیلومتر ده 10 لیتر بنزین میخوره آدرس بر دور نوحیه شهری نو در قرار داره نرخش میگه که 300000 سومانیش بگو 300000 سومون بر دور است کسی خریدار باشین ارزان میشوه علی شامه شوه با کوارتیر نواسترویکا در شهر دوشنبه شهر ایسور شهر ترسونزاده هم خیلی جودا بر دور است اگر کوارتیر داشته باشین کوارتیر نواسترویکا علی شام میکنه یا 300000 سومانی میفروشش ارزان هم میکنه. بچه ها چه بخیه کافه تل خبزه که با فکرم خوب بردی سای کوارتیرو دا گذاشتیم بچه کوارتیرو دا کوارتیر دسیم بردور است قرارداد در نوحیه بوجون غفوروف یک خانگاه کوارتیر در 5 متر قرارداد 44 کوادراتنی متری ولایت سوخ بردور عزیز نوحیه بوجون غفوروف دوم نواسترویکا کوارتیر bez remont коробка соби کوارتیر معلومات داگه که کوارتیر در نوحیه بوجون غفوروف میگه انا در 5 متر قرارداد دوم 6 اتجا بوده نرخش 110000 سومانی میگه 110000 سومون بر دور عزیز کسی در کوارتیر امسال انا نواسترویکا در کار از نوحیه بوجون غفوروف زنگ زده مسئولیت کنی. ویدیو پیشنهاد اهمیت دادم بسیاری بردار میگن که اکای شهر دوشنبه کوارتیر ارزان بمون اینا بردار عزیز خویش شما را مثال ما رد نمیکنم مثال خدمت شما را میکنم ده بردار عزیز کوارتیر دسیم بردار قرارداد در شهر دوشنبه خانگاه کوارتیر در 4 متر قرارداد 27 کوادرات متر молодежный театр نویسگی دوم پیشنهاد کوارتیر ремонт کردگی صوبی کوارتیر معلومات داگه که خانگاه در 4 متر قرارداد ремонт отопление داره میگه پشتی молодежный театр در قرار داشته گردش کازینو اوی گرمم داشته بردار عزیز نرخش 248000 سومانی میگه یک خانگاه 4 متر انا молодежный 248000 سومانی ارزان میشوه نمیشوه نویسندگی نیست فقط برادر عزیز خریدارای انیق زنگش بزنید. دوستانی عزیز بعد نواری خانه‌های فروشی امروزه از کجایی که ماشین از کجایی که خانه زمینی از کجایی که کوارتیرهای ارزان از تاجیکستان و روسیه روی کردن حرکت کردم نرخ نوش گفتم برای شما را مثال خیلی فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بداره دور عزیز اگه معقول شده باشه یا دونه لایک بپلا برای مهنت‌های ما بجقین و کسی در کانال ما مهمونین فوراتون که ویدیوهای ما را مثال یکمی شده تماشا کنین برادر عزیز کانال دا подписаться سکنین و تا آخر ویدیو را اگر تماشا کرده باشین در کامنتر بنویسین که سعودو تیجی با پیش یا از کجا خانه زمین کوارتیرتون در کار برادر عزیز کامنتر دا بنویسین ما هر یک کامنتر شما را نگاه میکنم در ویدیو آینده ای همون جای گفتگیتون نصیب ان شاء الله ارزان ما دروی کنن ما ارزانش برای شما را رکلام میکنم برادر عزیز. خیلی دیگه گپم نداریم کسی تا آخر ویدیو را قطعا چقچق خیلی تماشا کردین در کامنتر رقم 5 12 را بنویسین ما میفهم که شما تا آخر ویدیو را تماشا کردین. سونی عزیز خیلی که خودتون احتیاط کنین.